بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم آج کا ہمارا عنوان ہے، مضمون ہے اردو بے کا مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ یہ کائنات ہزاروں سالوں پر محیط ہے، یعنی کہ ہزاروں سالوں سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس کا افنش اور مقاصد کے بارے میں طرح طرح کے تصورات و خیالات پر دنیا پر نمودار ہوئے، تو اس کے جو ہیں مقاصد اور اس کا بننا جو ہے اس طرح کے تصورات و خیالات پر وہ دنیا پر نمودار ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے تصورات و خیالات جو ہیں وہ دنیا پر نمودار ہوئے کہ وہ کیوں بنی، کیسے بنی، کس طرح سے بنائی گئی۔ غرض انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدائے قدیر نے پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کو مبعوث کیا۔ تو انسانیت کی یعنی کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خدائے قدیر، یہاں پر رب تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ پیغمبروں کو، رسولوں کو اور نبیوں کو مقرر کیا، جنہوں نے حضرت انسان کو راہ راست دکھایا، جنہوں نے حضرت انسان کو یعنی کہ انسان کو جو ہے وہ راہ راست سیدھا راستہ دکھایا اور تلقین کی کہ خدا ہی عبادت اور ریاضت کے لائق ہے، اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ اللہ ہی عبادت کے اور ریاضت کے لائق ہے۔ انسان کو جو قرآن کی روح سے ناشکرا کہا گیا ہے کہ تم سے امتحان بھی لیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی روح سے جو ہے وہ ناشکرا کہا گیا، یعنی کہ وہ شکر نہیں ادا کرتا، ہم اسے جو عطا کرتے ہیں وہ اس پر شاکر نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تم سے امتحان لیا جائے گا، یعنی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، جو اس امتحان میں صابر رہا کامیاب ٹھہرا، جو مایوسی کا شکار ہوا بالآخر قہر خداوندی سے تباہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس امتحان میں صبر کیا، صابر رہا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کسی نے مایوسی کو جو ہے وہ اپنا لیا، اس کا شکار ہوا، تو آخرکار خدا کا قہر جو ہے اس پر نازل ہوا۔ اس طرح بعض انبیاء کو آزمایا گیا وہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی کہاں کہاں پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض انبیاء کو، نبیوں کو بتایا بھی گیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی کیسے پیروی کریں اور کہاں کہاں کریں۔ آب زمزم در حقیقت ایک رسول خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش کا نتیجہ ہے۔ تو آب زمزم جو ہے وہ اصل میں ایک رسول تھے جن کا نام خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست، یہ ان کا لقب تھا، ان کی آزمائش کا نتیجہ تھا۔ آب زمزم کی اہمیت کہا جاتا ہے کہ آب زمزم نوش کرنے سے جہاں باطنی و روحانی بلیدگی پیدا ہوتی ہے، وہاں انسان کو بعض دنیاوی بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آب زمزم نوش کرنے سے یعنی کہ آب زمزم کو پینے سے جہاں انسان کا باطن جو ہے اندرونی حصہ جو ہے یعنی کہ انسان کا جو اندر ہے اور اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو روح ہے، اس میں بلیدگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، بہترین پرورش پاتی ہے، پاک صاف ہو جاتی ہے، وہاں انسان کو بعض دنیاوی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس سے انسان کو دنیا کی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ پانی نہ صرف متبرک ہے بلکہ اس کا پینا سنت رسول خدا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ پانی نہ صرف متبرک ہے یعنی کہ بڑا تبرک والا مانا جاتا ہے، بلکہ اس کو پینا سنت رسول خدا بھی ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس کے نوش کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ انسان جب اسے پیتا ہے تو انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ان کا خاتمہ ہو چکا۔ رحمت خداوندی نے اپنی کرم فرمائی سے بندہ کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے درجہ انسانیت پر فائز کیا ہے، اور رحمت خداوندی سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنی کرم فرمائی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی کرم فرمائی یعنی کہ اپنے کرم سے جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو معاف کیا اور اسے بہترین انسانیت کے درجے پر فائز کیا۔ اس سے مراد برگزیدہ نہیں کہ آب زمزم کے نوش کرتے ہی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس سے مراد برگزیدہ نہیں یعنی کہ اس سے کچھ یہ بھی جو ہے وہ آپ نے کہ آب زمزم جو ہے وہ جب آپ پیتے ہیں، اسے نوش کرتے ہیں تو انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے آب زمزم نوش کرنا ثواب سے کم نہیں، یعنی کہ جب آپ آب زمزم کو پیتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ حضرت حاجہ کے دعائیہ کلمات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خدا کے خلیل بھی ہیں یعنی کہ ان کے دوست بھی ہیں، آزمائش میں ڈالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں یعنی کہ ایک امتحان میں ڈالا۔ آج کل جہاں مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، متبرک تبرک والا، تو کہتے ہیں کہ آج کل جہاں پر مکہ مکرمہ آباد ہے، اول وہاں ریت اور پہاڑی صحرا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ صرف ریت تھی اور پہاڑی صحرا تھا، تو ان کے علاوہ جو ہے وہاں پر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دور دور تک جاندار چیزوں تک کا شائبہ نہ تھا، دور دور تک آپ کو کہیں بھی جاندار چیزیں جو ہیں وہ ملتی نہیں تھی، مل نہیں سکتی
थी। इस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा के हमरा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ हुक्म रब्बी से छोड़ गए। तो हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी और हज़रत हाजरा को लेकर जो है वो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से, हुक्म रब्बी अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर छोड़ गए। बच्चे की उम्र इस वक्त चंद दिन थी, यानी कि बच्चे की जो उम्र थी वो चंद दिनों की थी। माँ शीरहार बच्चे के साथ इस लको दक सहरा में तन्हा रह गई। तो माँ जो है वो एक शीरहार बच्चे के साथ इस लको दक सहरा, यानी कि जो सहरा रेत से भरा हुआ था, इससे तन्हा रह गई। कोई पुरसाने हाल और मददगार ना था, कोई पूछने वाला और कोई मदद करने वाला नहीं था। सूरज की हिद्दत और तपिश से चरिंद परिंद भी पनाह मांगते थे। तो सूरज की जो तपिश थी, जो सेक था, तो उससे चरिंद परिंद यानी कि जानवर और परिंदे भी जो है वो पनाह मांगते थे। धूप की हिद्दत के इजाफे ने पानी की चागल को खुश्क कर दिया। धूप की हिद्दत यानी कि धूप की जितनी भी गर्मी थी उसने पानी को भी खुश्क कर दिया था। तपती ज़मीन बादिश समूम हवा की लू ने बच्चे को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। जब ज़मीन बहुत ज़्यादा तपी और बादिश समूम यानी कि इस तरह की हवा चली जो कि बहुत ज़्यादा लू वाली थी, गर्म थी, तो उसने बच्चे को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया, यानी कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। यानी बच्चे के होंठ खुश्क और सूख गए थे। तो बच्चे के जो होंठ थे वो खुश्क और सूखे हुए थे। माँ नींद से उठी तो बच्चे को इस हालत में देखकर घबरा गई। जब माँ नींद से उठी तो उसने देखा बच्चे को, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। नन्हा बच्चा सिसकने लगा, माँ को जान के लाले पड़ गए। तो नन्हा बच्चा जो था वो सिसकने लगा, रोने लगा और माँ को जान के लाले पड़ गए, यानी कि उन्हें इस चीज़ की पड़ गई कि उसका बच्चा जो है वो क्यों रो रहा है। अपनी प्यास भूल गई। बच्चे की हालत देखकर ममता की कर्ब दीदनी थी। वो कहते हैं कि अपनी हालत जो है खुद चूँकि वो प्यास से नडाल थी वो उसको भूल गई और बच्चे को देखकर जो है वो माँ का जो कर्ब था, जो उनको एहसास हो रहा था, वो उस चीज़ से जो है वो देखने के काबिल था। इस लको तक सहरा में रेत के अलावा कुछ नज़र ना आया। आसमान दूर और ज़मीन तन्नूर थी। तो आसमान जो है वो बहुत दूर था और ज़मीन बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे एक तन्नूर होता है, यानी कि इतनी जल रही थी। हज़रत हाजरा पुकारी, ओ खुदाया पानी पानी, सिर्फ़ एक घूंट पानी। तो हज़रत हाजरा ने जो है वो ये आवाज़ लगाई कि मेरे अल्लाह मुझे सिर्फ़ एक घूंट पानी दे दो, मेरे लिए नहीं, इस शीरहार बच्चे के लिए, यानी इस्माइल के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे उनका नाम हज़रत इस्माइल था और वही पानी के लिए रो रहे थे। ए इब्राहीम के खुदा, इस जंगल बियाबा में आग को गुलिस्तान बनाने वाले पानी का चश्मा पैदा फरमा। ए इब्राहीम के खुदा, यानी कि इब्राहीम के अल्लाह, इस जंगल बियाबा में, इस उजाड़ और वीरान जंगल में जो है वो आग को गुलिस्तान बनाने वाले, यानी कि आग को बाग बनाने वाले, फूल बनाने वाले, मुझे इस जंगल में पानी का चश्मा पैदा कर दे। मेरे नन्हे बच्चे को पानी का कतरा अता कर। अल्लाह मियाँ मेरे लिए नहीं, इस बच्चे पर अपने इनाम इकराम की बारिश फरमा। आब ज़मज़म का ज़हूर। बच्चा प्यास से नढाल और बेहाल था। नढाल यानी कि थका हुआ, तो वो प्यास से बहुत ज़्यादा नढाल हो चुका था, बड़ा बेहाल हो चुका था। कभी टांगे हिला रहा था, कभी कभी बीच में जो है वो टांगे भी हिलाता था। माँ पानी की तलाश में सरगर्दा थी, यानी कि कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसे पानी मिले। कभी अपना लाब निकाल कर मासूम बच्चे के मुँह में डाल रही थी। लाब यानी कि जो थूक होती है मुँह की, तो वो कहते हैं कि कभी उसको जो है वो निकाल कर अपने बच्चे के मुँह में डालती और कभी सूरज की तमाज़त से जो है वो ज़िंदगी दम तोड़ती नज़र आती। तो कभी जो है वो सूरज की तमाज़त जो है वो इस तरह से, इतनी तपश थी सूरज की, कैसे लग रहा था कि अभी जो है वो मौत वाक़ई हो जानी थी। लम्हा भर बच्चे की तबीयत संभलती है तो फिर वही खुश्की का शिकार होंठ रखें खुश्क करने का बायस बन जाती हैं। लम्हा भर के लिए, यानी कि कुछ लम्हे के लिए बच्चे की तबीयत संभलती तो है, लेकिन फिर वही खुश्की का शिकार होंठ जो हैं वो रगे खुश्क करने लगती हैं। आखिर बच्चे की हालत नज़ा ने माँ को बेचैन कर दिया। आखिर बच्चे की जो हालत थी, जो नज़ा की हालत थी, यानी कि नज़ा के मतलब कि बच्चा जो है वो मौत के बिल्कुल करीब था, तो उसको माँ ने बड़ा बेचैन कर दिया, बड़ा परेशान कर दिया। कभी वो मरवा पहाड़ी पर चढ़ती, कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़कर पानी की तलाश कर दी। तो वो जो दो पहाड़ियाँ थी जिनका नाम सफ़ा और मरवा था, तो कहते हैं हज़रत हाजरा कभी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती थी और कभी मरवा पहाड़ी पर, कि किसी तरह से जो है वो मुझे पानी मिलती। इस भाग दौड़ में मन में ये डर भी है कि मुबादा बच्चा को दरिंदा नुकसान पहुँचा जाए। तो वो कहते हैं ये जो भाग दौड़ थी इसमें उन्हें ये भी डर था, ये भी खौफ था कि कोई दरिंदा जो है वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। माँ बेताब है, मुस्तरिब है, यानी कि बड़ी बेचैन है और बड़ी बेकरार है। कभी वो बच्चे को देखती है, कभी आसमान पर निगाह दौड़ाती है। कभी वो अपने बच्चे की तरफ देखती थी और कभी आसमान की तरफ जो है वो अपनी निगाहें दौड़ाती थी। जब 7वीं मरतबा पहाड़ों पर चढ़कर दौड़कर दुआ मांग रही थी तो बच्चे ने बेताबी से ज़मीन पर पाँव रगड़े। कहते हैं कि 7वीं मरतबा जब वो हज़रत हाजरा पहाड़ पर चढ़ी और दौड़कर जो है उन्होंने दुआ मांगी, तो बच्चे ने बेताबी से ज़मीन पर पाँव रगड़े। तो जहाँ एड़ियाँ थीं वहीं से आब ज़मज़म का ज़हूर हुआ। तो जिस जगह उन्होंने अपनी एड़ी रगड़ी थी वहीं से आब ज़मज़म निकला, यानी कि पानी का चश्मा
फूट पड़ा था। हज़रत हाजा का शुक्र अदा करना, हज़रत हाजरा ने कुल्ली शईन कदीरा का शुक्रिया अदा किया, यानी कि रब तआला की ज़ात का शुक्र अदा किया और बच्चे को पानी पिलाया, खुद पिया और चश्मे के गिर्द पत्थरों से मन ढेर बना दी। तो उन्होंने खुद भी पानी पिया, बच्चों को भी पिलाया और इस चश्मे के इर्द गिर्द जो है वो पत्थरों से एक ढेरी बना दी, यानी कि उसको जो है वो महफूज रख लिया और फरमाया कि ज़मज़म यानी कि ठहर जा। तो ज़मज़म का मतलब ही यही होता है कि ठहर जा। इससे चश्मे का नाम ज़मज़म हुआ। तो उसी दौर से जो है वो चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ा और मुक़द्दस पानी गिरदाना गया, यानी कि एक पाक पानी में इसका शुमार किया गया। अरब के बद्दू पानी की तलाश में इधर निकले, हज़रत हाजा की इजाज़त से पानी पीते। अरब के जो बद्दू थे वो हबशी जिनको कहते हैं, तो वो पानी की तलाश में निकले और उन्होंने हज़रत हाजा से इजाज़त ली पानी पीने के लिए, अपने जानवरों को पानी पिलाते। इसी तरह सहराई बद्दू आते गए और चश्मे के गिर्द आबाद होते चले गए। तो फिर सहराई बद्दू जितने भी थे जो हबशी थे उस सहरा के रहने वाले, वो वहाँ आते गए और उन्होंने उसके गिर्द जो है वो अपने चश्मे के इर्द गिर्द जो है वो आबादी की। कहा जाता है कि पहले ये हैमों का शहर बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों का शहर बन गया। कहा जाता है कि पहले फिर वहाँ पर उस दौर में लोगों ने हैमे लगाना शुरू कर दिए। हैमों का शहर यानी कि इमारत कोई तमीर नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने इसे पत्थरों का शहर बना दिया। तो ये था क्लास आबे ज़मज़म मज़मून। तो आप इसका तलफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पर बेहतर करने की कोशिश करें, इसे पढ़ें, एक दो दफ़ा रीड करें और उसके बाद जो है वो आप इसे याद करें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।